getting sprung. We used to dance the night away. Guys, good afternoon. Ayan, for today's video, pupunta tayo sa isang park dito sa area kung saan kami nandito ngayon. Sa Jönköping, dito sa Sweden. Malit lang to na park. Ayan, dahil sa mga kids, gustong-gusto nilang manood ng mga animals. So, punta kami dito para makita man lang nila yung kagandahan ng mga animals ng mga pinag-alagan nila, mga inalagaan nila dito. Ayan. Ayan yung Stads Lek Park yan. Ayan. Diyan kami. Maliit lang naman to, pero kung anong laman, anong meron dito. Hindi pa naman ako nakarating dito. So, ayan o. Ayan. Ayan. Maliit lang naman siya. Ayan. So, ayan, para naman mag-enjoy namin naman ng mga bata, oh, 'di ba? Dito kami. Ayan, oh. Ikaw lang kung ay. Ayan. Tingnan natin kung anong itsura ng ano dito, ng anong meron dito, char. Tingnan natin kung anong meron dito. Ayan, oh. Mga laruan lang naman. Yung ano ng mga bata. Kasi dito, special ang mga bata dito sa government. Number 1, mga bata ang prioritize nila. Prioritize. Hindi niya kinaganda kasi prioritize nila dito yung mga bata. Hey, Selma. Elsa. 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 Hey. Hey. O, yan yung isa. Yan si Tomas. Oh. Aywan ko ano yan. Ayan oh. Meron yatang may mga tao dito, kaya lang alam mo naman ng mga tao dito hindi kagaya sa Pilipinas na pwede ka mag-regards charot. Dito may sariling mundo yung mga tao rin eh. Ayan. May sariling mundo kaya ngayon magsarili na lang tayo, charot. Ayan. Sana may mahanap, kasi sabi ni Tomas, meron daw ditong animals na pwede mong pakainin. Kaya lang kailangan naman yung pagkain sa animals. Kasi kailangan naman bumili ng pagkain ng animals kasi kawawa naman kung papasok lang kami tapos wala kaming pagkain ng animals, di ba? Swerte mo naman pupunta ka lang tapos wala kang pagkain. Char. Di ba? Unang panahon guys, di ba wala pang mga meters dito. Ayan yung ginagamit nila. Här bor alpackor, påfåglar, getter, höns, får, lamadjur, hästar och dovhjortar. Ayan yung mga... Jag kan inte. Thomas, titta. Emil, hur står det? Bort from the view thing. 1779. Det var länge sedan. Stackarn. Faktiskt inte vakna då. Ja då. Då hade du nog, tror jag, sprungit det. Nej. Du vet vad? Skanna inte sådana, vet du varför? Det finns kriminella som kan sätta upp sådana. Och så hamnar du på en länk som är farlig. Som kan göra att du kanske tar dina pengar eller låser din bil vidare. Så att om du vet exakt på. Ang ganda ng ano guys, oh, ang ganda ng flowers, oh. Mauna nga ako para ma-video ko rin sarili ko. Alam naman sila lang, charos. Ayan. Punta kami sa ano. Ang ingin naman ng mga to. Kasi dito guys, ang mga pwede mo lang bisitahin, ang forest. Wala kang kapitbahay na pwede mong bisitahin. Charos. Meron God, meron naman. Kaya lang, iba pa rin sa Pilipinas, iba pa rin dito. Philippines is the best pa rin. Dito kasi hindi ka pwedeng basta-basta mga kapitbahay. Char. Boring nga dito, pero okay lang, at least kumikita ka man ng pera. Oh, 'di ba? Puntahan natin. Tingnan mo yung buhok ko, guys, oh. 'Di ba kinulayan ko 'to ng purple. Tapos minix ko ng brown. So, ayan na, char. Ayan oh, ang ganda ng flower, oh. Oh. 'Di ba? Dito doon sa bahay ng ex ko, mayroon namang ganito din. Meron din ganitong flowers sa kanya sa bahay niya. Kaya lang, ayun, pag winter nga, namamatay siya. Tapos pag summer, oh,
nabubuhay, char. Parang ikaw. Patay buhay, char. Pwede pa lang pumasok din na. Tingnan mo, oh. Pwedeng pumasok. Oh. Ayan, oh. Chirin! Rhododendronbuske. Ayan, pwedeng pumasok pala dyan, oh. May mga pumasok. Eskling, where are we gonna buy food for the animals? You said we can buy food for animals. But there is no. Vi får se vad djuren är och hur det ser ut detta. Yeah. Det är 20 år sedan var här. It's empty. Look. There is new year. Kolla här då. Kulungan ng kulungan ng animals. Wala namang animals. Det är kyckling. Ja, då, det var en. Ayan, may chicken. Ett uppang. Ayan, oh. Från grillen. Ayan, may chicken siya. Ayan. Hörru, Chicken. kan du gå? Ah, di ba? Kakaibang chicken niya dito, oh. Angel! Kakaiba yung chicken niya dito kasi ano. Jag zoomar in bra. Han är död. Ja, det var bra. Oh. Oh, one down. Chicks to go. Charot. Ang laki naman ng chicken niya. Yan lang yung nakita natin. Ang ano. Oh. So, lubot naman yung nakita ko. SK, yung kita ko yung lubot mo. Oh ja, Lubot mong madumi. alltid. Kramo tayo. Ha? Kramo tayo. Kramo. Ano daw? Kramo tayo. Yep. Dapat marunong ka na mag-Tagalog. Kasi ako nga marunong mag-Swedish. Ikaw hindi ka marunong mag-Tagalog. Det är för träd. Oh, Det yeah. är för träd. Julträd. Nej, Julträd. det är ingen julgran. Det är en lärk. Knark. Lärk. Det Aha. finns tall, gran och lärk. Det är en lärk. Aha, okay. I thought it's knark. Ayun o, kulungan ng mga animals. Pero wala namang animals dito. Ayan yung kulungan yata ito ng ahas. Har du mera? Det är påfågel. Snake. Ah, Har du tagit fjädrarna? ayan, ayan. Fågel or chicken? Påfågel. Du vet den som kan ta upp sina fjädrar så här. Ah, it's Vad heter det på engelska? jag vet inte. Påfågel. Du vet den som kan ta upp sina fjädrar så här. Ayan o. Och kycklingar. Ja, det är kycklingar. Får man röra? Ja, det går inte. Ja, om du kommer fram så. Om det inte är el i det, det märker du ju. Det här ser ut som att det är... Ja, prova får du se. Nej. Nej, det är ingen el. Du har det sått så. Ayan, oh. Peacock. Peacock pala. Ah, peacock. It's peacock. It's a peacock, Eskling. Ja. Selma sa det. Peacock. Och det där är en tjej. Ja. Här. 2 peacock. With babies. Tapos ang laki-laki ng kulungan niya, oh. Oh. Laki-laki ng kulungan niya. Wala, dalawa lang naman yung slaman. Mm. Ang mga the forest people. Ah. Oh, nagbike pa siya, oh. Oh. Nagbike siya sa bakilid. Nagbike sa bakilid, tapos pag magbalintong, nga! Unga parang manok. Char. Di ba? Oh, yan oh, maraming kulungan oh, maraming kulungan. Kaya lang walang laman. Tingnan mo. Oh, wala namang laman. Eh, may address pa oh. There is no animals naman. It's just 2 stycken. Ja, vill du ha fler än? 2 peacock, 2 mama chicken. And a few chickens. It's a chicken. Mama chicken. Like me, I'm a chicken. Mama chicken. I'm a mama chicken. Gihangak na ko sige glakaw. Ta bakilid oh. Bakilid. Ikapoy na lang kog sige glakaw ani mamuntay. Wa pa inumin kay naubos na. Mag-shopping pa mi mamaya kasi mag-barbecue kami mamaya. Jag ser.
Ayan, tingnan natin. Meron daw dito. Ayan. Ah! Goat. Goat. Ayan, oh. Teka. Goat. Makikita ba natin to? Ayan, oh. Nge! Nge! Me! Me! Jag ska ropa en get som delar barn. Eskling, it's your turn to vlog me. Vlog med you. It's played. Play. Yeah, I'm gonna run. You need to You have to vlog me. Ay! Sorry. Sorry. You have to vlog me. Now we're gonna check the peacock, girl. Peacock. No. It's a goat. Meh. Meh. Kan man zooma ut? Ja? Hur då? Vem som ska du zooma ut? Får man Dig. där också? Aj, 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 aj. Oh. Man kan zooma ut så här. Så här, if you want to zooma ut, klicka den. Och sen, nej. Så, och sen klicka den. Och sen så. Okej, okej. Hej på dig, goat. Meh. Meh. Det är en lama. Det är en alpacka. Alpacka. Malaki yung lagay ng ano, kulungan ng mga Jaha. kulungan ng ano, kulungan ng mga ng goat. Ang dami pang grass, oh. Masarap ito pagpakain kay Simon. Det sa jag inte förut, va? Yung Simon, yung kalabaw ko na nabili ko. Kasi madaming ano, oh, madaming pang ano, mga grass. Di ba? En till. Oh. Pakain kay Simon. Meh. Meh. Hello. Nej men titta Hilma. Labas na kami. Nakazumain naman yung mukha ko. Mukha naman ako nitong ano. Ayan na. Oh, di ba? Balik sa makamandag kong beauty. Charot. Balik sa makamandag kong beauty. Para naman ako nagsisidox nito. Eskling, I look like I'm seducing someone on the camera. Looks like I'm seducing someone här. Usch på mig. Look. You have to vlog me. Ja, men du är så duktig, hjärta. Kolla här. Den som lampar. Ayan, oh. Ah. It's a goat. No. Alpacka. Ba ida? Alpacka. Alpaca. Uy. Tingnan mo, kalbo. Nej. Tingnan natin yung nanay, oh. Yung nanay niya. Ayun yung nanay niya. Ayun. Ay, hindi. Oo, nanay nga. Babae. Ayan siya. Är du blind eller döv? Are you blind or deaf? Yan yung mga jacket na ginagamit pang ano, ginagamit ng pang winter. Mga damit nila, mga balat, ginagamit pang winter pag inihaw. Inihaw talaga. Ito la. It's a boil, eh. Det beror på om det finns någonting mellan benen. Där är en till. Jag vet. Uppe vid trädet, ser du den? It's mama. Mamaw. Här är det. It's mamaw. It's long leg. Hi, long legs. Meh. Oh my god, it's me. Meha. Meh. Gud vad du är ful. Vet du det? Då kan man till dig. Jag vill rida en sån här. Ja, in. Vänta, ska jag hjälpa dig. Nej, jag skojar. Kom här nu. Jag Nej, hjälper dig. jag skojar. Nej, men man skojar inte om sånt. Okay, balik na tayo. Borya, ayan. So, oh, ayan, nagbalik-baliktad na. Naingon na skuan. Ngungo. Oh, ayusin mo naman. Ito naman, ano ba yung pag-exercise na yan?
Oh. Ayusin mo. Ayan, ayusin mo. Dapat ano, totoo. Ito naman, grabe naman mag-ano. Ano ba yung exercise na yan? Nej, men det står man ska göra så. So, okay, yeah. So, tulang, ano ba yan? Du vill att jag ska använda alla? Okay, okay. Den är stäng. Så, hitåt. Kom igen, vad ska du göra? Ja, okej, okej, all right. All right. Nawada ng ulo. Okay. More. My bitch pose. Så, här. Så. Sige, Du sige. står vad jag ska göra, okej? Military training na to, military training. Oh, okay. Yeah, military training, yes. Okay, 1 down, 2 to go. Alright. Tingnan natin kung kaya mo yan, ha. Mataas na yan. Tingnan mo natin kung kaya mo. Ah, you have to go up. Up. Don't be peggies. So, up. Om du orkar. Dali. Mamma, stressa inte mig. Ano na? Nej, du behövs inte, Selma. Anga, berg, kom down. Alright. Sige. Oh, tapos na. Oh, tara na daw. Yay! Clap, clap. Bilen tomma. Det också. You have to pass this one. Wait. So? So now you're respectful. Now Ah, can't go again. It will cost you money. okay. Oh, pasa daw. År 1075. Står det inte 72? 75 står det ju. Det är 5. Jo, Viktor Rydberg. Varför står det så där? Det är författare Varför och, står hunden? författare och konstnärer. Bland annat säger jag. Ayan o, Det är yung... väl de två jag kan. Ayan. Ja, det var de två jag vet. Jag tycker det är jätteroligt att hälsa på folk. Den tar vi med oss. Det tycker jag. Det ska jag tingade först. Vissa stunder är inte så, men inte just nu. Ja. En tjej eller? Nej, det är en kille. Ah, det är en Nej, jag fäller han. inte, men alltså en del rycker pälsen på dem så här då. Ja. Jag kammar honom ibland och badar honom ibland. Det är allt jag gör. Mamma. Vad är det för ras? Kromforländer. Ja, gullig. Engelsk. Hej, gullig. Det är nog tyskt. Tysk. Men ja, min för det är namn. någon terrierblandning från början då. Va? Som en sällskapshund. Ja, fin är han i alla fall. Kan du tyska?
Dankeschön. Det här är ju toppen än så. Sitta och bli kliad. Förstå vad han mår bra där nu. Ja. Jag mår ju bra när du blir. Ja, titta. Han slickar dig. Ja. Ja, alltså med alla oss. Sådär. 1675. Karl den 11. Det finns en i Halmstad. Jag säger rutschkana. Jag kan säga rutschbana. Rutschkana säger jag också. Ja. Kan du öppna? Jag ska ta bild under bron. Öppna. Vilken gräns det var? Mamma, kan vi gå till parken? Var parken? Där. Ja, Jag vill filma när jag åker. okej. You're gonna drive to Stockholm? Ah, you're gonna drive to Stockholm? Okay, see you in Stockholm then. Kan jag ta bild på det? Jag med. I'm gonna break my ankles. Jag går ner nu då. Ja, mitt här. Här. Jag råkar slita. Okay? Japp. Hard work. Japp. Så. Work hard. Work hard. Gör det bättre. Så. Okej. Okej. Så. Yes. You're gonna get more, better betalt. Salvador hur man gör. Yeah, Salvador. Hi, brother. Salvador, look, I'm working. I'm a hard worker. Just ask me if you need my help. Yes, that's Thomas can give you grass. No, a grava. No, what is this? Grävskopa. No, this one. Alltså sand. Sand. Thomas can give you sand. He works hard for you, brother. Work hard for the money. Money, money, money. Yeah. When are you gonna be done? Oj, du var jättefint gjort. See, Tita? The government wastes money just for this, for children's playground. You see? Oh, ang daming playground dito. Nag-waste yung government nila ng pera para lang malagyan ng ano sila, malagyan ng laruan ng mga bata. Ayan. Ayan oh. Oh, asa ka pa? Hindi tulad sa Pinas, Pinas nga. Wala man lang ka amaw-amaw ang Pilipinas ng ano, playground sa mga bata, oh. Ayan oh. Ayan yun oh. I'm finished. Oh, done na daw siya. Ready. Like that? Take my phone. Sure. Här. Or like this? The microphone you have to put. And then this is how the sexy one works. Like this. Don't kill my phone. Nej, gör jag inte. You go on the round and bust around. Och så använder maskinen. Så använder maskinen. Okay, I'm gonna do that. Salvador, your sister, I'm not sure. You want some? Oh yeah. You want some? Oh yeah. So, jag kan inte med.
se. Jag kan inte snabbare på Ja. Det är mushus. Det är mushus. This is Selma. It's Mouse house. There's a mouse. In there. Gå till bilen va? Gå till bilen. Mamma, walking. Skönt Stumpan. Skönt här. Ja. Sätt den då. Den var hög. Ja. Eller den där. Har du sett den där? Sån där lut. Jag glömde min fina pinne. Glömde du fina pinne? Pinne nummer 501. Ja. Remember the day